हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ केमिति अछंती आशा करछु भलर थिबे। मु एबे अछि गोटे हैदराबाद रे गोटे शमशाबाद एयरपोर्ट पाखापाखि गोटे कंपनी रे जॉब करूची। मु आगु को आउरी भल वीडियो करिया पई चाहूची जेहेतु ओडिशा टू वृंदावन जीवा पई आउ मो पाखरे एबे तो पैसा नाही। पैसा रखिकी बाइक खर्च तापर मोर भी खर्च अछि किंतु मु आगु को आउरी भल वीडियो बनिया पई चाहूची जेहेतु ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ମିଳୁଥାଉ। ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଗାଁଠୁ ପୁରୀ ଯିବି, ପୁରୀଠୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି ବାଇକ୍ ଟ୍ରିପ୍ରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଉଠୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି, ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା।